إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في سورة أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas banyaknya curahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga detik ini, siang ini, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihat wal afiat. Sehingga nikmat-nikmat itu kita syukuri dengan cara salah satunya yaitu memenuhi panggilan Allah Ta'ala untuk menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Semoga langkah kita menuju masjid ini dihitung setiap langkahnya sebagai derajat yang ditingkatkan, dan juga setiap langkahnya semoga Allah hapus dosa-dosa dan kesalahan kita masa lalu. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala jasa upayanya selama hidup beliau, sehingga kita bisa menikmati Islam yang rahmatan lil alamin ini. Beliau meninggalkan kenangan indah, beliau meninggalkan jasa-jasa yang tak akan pernah dilupa hingga kiamat nanti. Kepergian beliau ditangisi umat, bahkan ditangisi oleh semesta. Beliau adalah satu-satunya makhluk Allah yang mulia yang bisa memberikan syafaatul uzma yaumul qiyamah nanti untuk umatnya. Dan semoga kita termasuk umatnya yang ditakdirkan oleh Allah untuk memperoleh syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, di kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama saling mengingatkan, saling mewasiatkan untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Apa itu takwa? Suatu hari Al-Imam Ali karramallahu wajhah ditanya, "Ya Imam Ali, ma hiya taqwa?" Apa itu takwa? Beliau berkata, takwa memiliki indikator.
Setidaknya ada 4 indikator yang menunjukkan bahwasanya seseorang itu bertakwa. Yang pertama yaitu al-khaufu minal jalil, yaitu takut akan Allah yang Maha Agung. Jadi kalau hati seseorang sudah dianugerahi rasa takut kepada Allah, maka ketika ia berniat melakukan hal yang buruk, seketika itu ia akan mengekang dirinya dari melakukan yang tidak baik tersebut. Kemanapun ia akan diliputi rasa takut, memalsukan tanda tangan, memasukkan nota, korupsi bahkan untuk di tingkat yang lebih tinggi. Kalau ada rasa khauf di hatinya, insya Allah itu bisa dihindari. Yang kedua, takwa itu seperti apa? At-taqwa hiya al-amal bitanzil, yaitu melakukan, mengamalkan wahyu Allah berupa Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Perintah-perintah dalam Al-Quran ia lakukan, perintah-perintah dalam hadis Rasul, dalam sunnah Rasul ia laksanakan. Bahkan akhlak Rasulullah SAW adalah akhlaknya Al-Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Maka berupaya mungkin kita bisa mengikuti beliau untuk berakhlak, yaitu akhlaknya Rasulullah, akhlak Al-Quran. Kemudian takwa yang ketiga indikatornya menurut Imam Ali adalah qanaah bil qalil, yaitu merasa cukup terhadap yang sedikit. Artinya ia menerima, ikhlas, ridha terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah seberapapun itu. Menerima, ikhlas, ridha terhadap takdir pembagian rezeki yang sudah Allah catat baginya di dunia. Tugas dia adalah bagaimana rezeki yang diterima itu bisa bermanfaat untuk kehidupan dunianya, sehingga ketika ditanya di akhirat bisa dipertanggungjawabkan. Ia husnudzon dengan rezeki yang mungkin dianggapnya bagi dia itu sedikit, itu malah meringankan hisabnya nanti yaumul qiyamah. Yang ketiga adalah ikhlas, ridha, qanaah terhadap rezeki yang ia terima. Kemudian yang keempat yaitu al-isti'dad liyaumil rahil, mempersiapkan diri untuk menemui kematian. Sebelum kita mati, maka masih ada kesempatan untuk mempersiapkan diri dengan memperbanyak dan memperbaiki kualitas ibadah-ibadah kita, dengan memperbaiki hubungan kita hablum minallah serta hablum minannas. Itu dia 4 indikator takwa yang diberikan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Terkait dengan indikator yang keempat tadi, kita menghadapi hari kematian nanti dengan cara al-isti'dad, yaitu dengan cara mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal soleh. Suatu ketika Rasulullah SAW lewat seorang jenazah yang sedang ditandu. Rasulullah sedang bersama para sahabat, kemudian jenazah lewat. Setelah itu Rasulullah bersabda, kata Rasulullah SAW, mustarih wa mustarah minhu. Jenazah itu di antara salah satu dari 2 keadaan. Jenazah itu mustarih atau mungkin mustarah minhu. Sahabat bingung. Faqala ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarah minhu ya Rasulullah. Apa itu mustarih dan apa itu mustarah minhu? Kata Rasulullah, al-mustarih al-'abdul mu'min yastarih min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Mustarih adalah seorang hamba mukmin saat ia meninggal
maka ia telah terbebas, maka ia telah terlepas dari lelahnya beban hidup, dari kesulitan-kesulitan kehidupan. Artinya ia meninggal, pulang menuju rahmat Allah dalam keadaan istirahat, dalam keadaan tenang, sakinah, dalam keadaan tentram, tanpa beban yang ditinggalkan. Itu adalah mustarih. Artinya kehidupan dia selama di dunia ini, ia sangat menjaga betul hubungannya antara Allah dengan manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas ia jaga. Hak-hak Allah yang menjadi kewajiban ia penuhi. Hak-hak manusia yang menjadi kewajiban ia penuhi. Ia membuat kenangan yang indah, ia membuat orang-orang yang ditinggalkannya itu merasa kehilangan. Karena selama hidupnya ia orang baik. Selama hidupnya ia tidak menyakiti orang lain. Selama hidupnya ia selalu memberikan manfaat. Maka itu adalah mustarih. Maka sebisa mungkin kita menjadi mustarih saat meninggalkan dunia ini. Di dalam kehidupan kita kadang ditugaskan dimanapun, maka kita buat kenangan yang indah di tempat tersebut. Di rumah kita, di lingkungan kita tinggalkan kenangan yang indah. Kita berupaya agar saat kita meninggal dunia, maka yang tertinggal adalah kerinduan, maka yang tertinggal adalah kenangan yang indah. Itu adalah mustarih. Maka ia pulang dalam keadaan tenang, dan orang-orang yang ditinggalkannya pun merasa kehilangan, sedih, karena dia orang baik. Kemudian yang kedua yaitu mustarah minhu, yaitu al-abdul fajir yastarih minhu al-ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Yaitu mustarah minhu adalah yang tenang, yang istirahat, yang terbebas, yang tentram. Itu bukan jenazahnya, tetapi malah orang-orang yang ditinggalkannya. Kenapa? Kehadiran dia selama ini di lingkungan tersebut, di dunianya itu meninggalkan kenangan yang buruk. Dia selalu berbuat yang tidak baik. Dia selalu memberikan beban untuk orang sekitar. Dia tidak sadar dan dia selalu berbuat yang tidak baik. Maka orang yang ditinggalkannya akan merasa senang saat dia sudah tidak ada. Lalu bagaimana keadaan jenazah itu? Ya tentu tidak tenang, karena akan menjadi beban berat baginya hisabnya nanti atas apa yang ia lakukan di dunia. Itulah keadaan orang yang meninggal dunia nanti, antara mustarih dan mustarah minhu. Mau kitanya yang tenang atau orang-orang yang ditinggalkannya yang merasa tenang dengan kepergian kita. Itu adalah pilihan yang ada pada diri kita. Dan sebelum meninggal dunia, mumpung masih ada waktu, entah kapan kita akan dipanggil, tinggal nunggu giliran, maka yuk kita introspeksi diri, kita muhasabah, mana hal-hal yang perlu kita perbaiki yang kemarin, mana hal-hal yang perlu kita tingkatkan, dan mana hal-hal yang perlu kita tinggalkan. Semoga khutbah yang singkat ini menjadi pelajaran, menjadi pengingat bagi kita bahwasanya hidup kita, baik hablum minallah maupun hablum minanas, mesti meninggalkan jejak yang indah, mesti meninggalkan kenangan yang mempesona bagi orang-orang yang ditinggalkan. Dan semoga termasuk kita-kita adalah yang mustarih, yaitu yang meninggalkan kenangan indah bagi orang-orang yang ditinggalkan saat kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira.
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر في الصلاة. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وظهرنا مولانا محمد. صل ورد اللهم تبارك وتعالى عن كل ساداتنا اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين. والحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمد شاكرين حمدا يوافي عما ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انا نسالك الهدى والتقوى والعفاف والغنى. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء والسوء القضاء والشماتة الاعداء. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره